अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टाइमिंग का मर्दों को मसला है, जिसकी वजह से मर्द हज़रात नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं, परेशानी की वजह से टेंशन में रह रह के उनका दिमाग उसी मौजू पर चला जाता है कि हम सेक्स के लायक नहीं रहे। आज मैं उस मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था कि हम बिस्तरी किए हुए 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और हम बहुत परेशान हैं और हमने बहुत मेडिसिन ली है। तो उनके लिए जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, उन सब के लिए ये मैं जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जो डिटेल बताने जा रही हूँ, ऐसे पेशेंट हज़रात के लिए ख़ुसूसी तौर पर तोहफ़ा होगी। और आप जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे और जैसी भी नोयत की वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसमें ऐसे मर्द हज़रात जो कि काफ़ी अरसा दराज से इंटरकोर्स नहीं कर पाए, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़न्स होती हैं, या वो काफ़ी अरसा तक अपने यानी कि घर से, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में आउट कंट्री रहे हैं, या अपने घर से बाहर दूर रहे हैं, यानी कि काफ़ी अरसा तक इंटरकोर्स नहीं कर पाए। तो जिसकी वजह से जो मर्द हज़रात हैं उनका जहन ही इस तरफ नहीं जाता, तो ये भी रीज़न हो सकती है। और ऐसे मर्द हज़रात भी होते हैं जो कि इंटरकोर्स की तैयारी में ही, यानी कि ख़वातीन औरत की अपनी बीवी की तरफ देखते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, या इंटरकोर्स की तैयारी के वक्त ही कुछ ही लम्हे सेकंड्स उसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर इंटरकोर्स का स्टार्ट ही होता है चंद सेकंड बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और बिल्कुल, और ऐसे मर्द हज़रात बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से वो बहुत ही परेशान होते हैं। और नफसियाती हद इस नौबत तक आ जाती है कि वो सुसाइड करने तक का भी सोचने लग जाते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से क्या लेना, जो कि हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है और बीवी परेशान है। तो ऐसे मर्द हज़रात, और इसमें ऐसे पेशेंट भी पाए जाते हैं जिनको बार बार डिस्चार्जिंग हुई हो, और डिस्चार्जिंग किसी भी तरीके से हुई हो, या फिर वो अपनी शादी के पहले दौर में ठीक हों और इंटरकोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा करने की वजह से उनको ये जो है वो नामर्दी का पन पाया जाता है, और जिसकी वजह से ये एक ऐसी कैफियत आ जाती है जो कि शीमेल नौबत तक आ जाती है। मर्द बिल्कुल उनका जो प्राइवेट ऑर्गन है बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और किसी किस्म का उसमें है एहसास ही नहीं रहता। तो इसमें ख़वातीन और मर्दों में ऐसी जो मियाँ बीवी हैं, इनमें घरेलू झगड़े और नचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि जो औरत है वो नौबत जो है वो तलाक तक भी पहुंच जाती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि ये एक मर्ज़ ही ऐसा है। बहुत से घर उजड़े भी हैं। इसमें ऐसे केस भी पाए जाते हैं जिनमें शुरू में यानी कि केस जो है ऐसा ही होता है, मर्द को ऐसे ही डिस्चार्जिंग हो जाती है, लेकिन इसमें उसके स्पर्म ठीक होने की वजह से बेशक चंद सेकंड ही है, इसमें शादी के स्टार्ट में प्रेगनेंसी ठहर जाती है। इसमें ये चांस होता है, इसमें एक बेबी हो सकता है। और इसमें बाज़ केस ऐसे भी आते हैं जो कि इंटरकोर्स के काबिल तो नहीं होते, लेकिन उनके 1 या 2 बच्चे जो हैं, बेबी जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से नहीं गुजारी होती। तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अलामात हैं, और जिसका मैंने पहले भी व्लॉग में ज़िक्र किया है, लेकिन ये जो है केस हिस्ट्री उससे हटके है, लेकिन मुशाबत कुछ रखती है। इसमें ऐसे पेशेंट भी पाए जाते हैं जो बचपन में मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी का शिकार रहे हैं, और इसमें या किसी नंबर 2 पे आ जाता है, किसी भी रीज़न्स की वजह से उनको बार बार एहतलाम होता हो, या फिर उन्होंने अपनी
زندگی میں جوانی میں وہ غلط کاریاں کی ہیں یا غلط عورتوں کے ساتھ سیکس کیا ہے، بہت زیادہ سیکس کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ نوبت جو ہے اس شی میل نوعیت تک آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ پریشان رہنے لگ جاتا ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ فحش اور گندی فلمیں دیکھنے کا کردار تو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مریض اس میں ایسی موویاں دیکھ دیکھ کے اس کا مائنڈ اس طرف ہر ٹائم سیکس کی طرف ہی لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ڈسچارجنگ کی وجہ سے اس کی نوبت جو ہے وہ انٹرکورس کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اس کیس میں ایسی ہسٹری میں یہ بھی آتا ہے، فار ایگزامپل اس میں ایسا بھی کیس ہے، مجھے ایک میٹس میں یہ بھی لکھا گیا ہے، میرے مائنڈ میں آیا کہ ہم جنس، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم جنس پرستی بہت زیادہ کی ہے، لڑکے لڑکیوں کا استعمال کیا ہے، اور ہم نے انٹرکورس بھی بہت زیادہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو یہ اب کیفیت جو ہے وہ نامردی جو بالکل ہی زیرو ہو چکے ہیں۔ اور اس میں ایسے بھی پیشنٹ پائے جاتے ہیں جن میں سپرم بھی جو صحیح نہیں رہتے، بچہ پیدا کرنے والے سپرم بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس میں ایریکشن بالکل نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں، اس کی کیفیت بالکل نامردی شی میل جیسی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کی جو خواتین ہیں، اگر اس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی عرصہ تک انٹرکورس نہیں کر پائے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ نامردی یعنی کہ ایسے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو میڈیسن بتانے جا رہی ہوں وہ زبردست کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہیوی پوٹینسی کی میڈیسن ہے، آپ نے 3 ہفتے تک ایک ڈوز استعمال کرنی ہے، 3 ہفتے تک آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لینی، آپ نے دن میں 3 مرتبہ یا روز، یہ ایسا چکر نہیں ہے، ایک ڈوز لیں گے، اس کے بعد 3 ویک تک کے بعد آپ نے، بے شک 4 ویک ہی ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے یہ ڈوز دہرا سکتی ہیں 1 ماہ کے بعد یا 22 دن کے بعد۔ آپ اگر 22 دن کے بعد نہیں اس کا ڈوز کو دہرائیں گے تو 1 ماہ کے بعد صرف آپ نے 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 3 ماہ یا 4 ماہ، 1 منتھ کے بعد آپ روٹین بنا لیں، اونوسموڈیم 10 ایم پوٹینسی کی آپ میڈیسن لیں، اس کی ایک ڈوز جب آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ نے 3 ویک کے بعد یا 4 ویک کے بعد، لیکن میرا برادرانہ کنسنٹ ہوگا، آپ نے 4 ویک کے بعد اس کی ڈوز دہرانی ہے، اور آپ نے 90 دن تک، 1 ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد صرف اونلی 3 ڈوز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ کی جو یہ نفسیاتی حد عبور ہو چکی ہے، پریشان رہتے ہیں، خودکشی کا رجحان ہے، اور آپ فوری فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو میں نے کیفیت بتائی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ تمام سمٹمز جو ہیں ختم ہو جائیں گی، آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔